ପ୍ରେସର କମ ଥିବ ପ୍ରେସର ଦେଲେ କାଟିବନି ଝାଳ ବାହାରିଲା ନା ଆଉ କଣ ଝାଳ ବାହାରିବନି ବାହାରିବ ବାହାରିବ तो बारिया बनावा राती हो वाला बारिया जान कि पाखु जी बैंक रू बाहर कर कौ तारिख से उठे पैसा बांधी सब बाहर ना हाँ आ गए 3000 जो बांधिला 13 तारिख जान कि 13 तारिख बांधला शुण कह आमर मु कहली आगुआ नहीं बांधी 13 तारिख बैंक यही मास 13 नुह आज्ञा ना शुण 10 मास 13 तारिख हाँ से मुझे सर 3 दिन पर पठे आगर पैसा पठेदेवी से रखी आग गले कही कथा मारे अलाउ थोड़ा वो सानो टिके बाड़ा यार आ बुढ़िया छो हां 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 ठीक है
ଏବେ ହେଇଛି କେତେ? 10 ଆଇଲା 1500 ରାଜା ରାଜା ମୋଆଡେ ଆସୁନି ବଲ ପରା ଖାଲି ସର୍ଭିସ ବଲ ସର୍ଭିସ କରିବା ପାଇଁ ପାଖରେ ବଲ ଯାଉଛି ବଲ ଆସୁ ମାରିଦେଲା Hey!